लाडू दहीबरा किए खाइब ये गोटे पिला रिमोट धरिकी टीवी चलेब कौन कर बहुत बड़ पिलाटे हो गलुनी ना एले मामा ओह टिपा पड़ जीव एटा गोड़ खसर पड़े ये कि दुष्टामी दहीबरा दहीबरा देख बाबा दहीबरा किए खाइब मम 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 ओ बाप खाली नुआ नुआ हे बाबा नुआ पचानी को बाबा मोर नुआ कहीं हाँ माम माम आज कौन नुआ कार तमर आम बौ तो कही ना तुमर एबे जन्मदिन अच्छी पाखे आसलाणी अवश्य किंतु एबे नो हे माम बाबा टे कह दिन को बाबा एडवांस हैप्पी बर्थडे टू यू कह दे हैप्पी बर्थडे कार हैप्पी बर्थडे को बाबा रो कार हैप्पी बर्थडे कार बाबा कोड स्टिकर छिड़ी गला ना कौन एटा जो बटम पाई देइचंदी पछपटरे लगेଇବା ପାଇଁ कोड बाहर छ कि आज मीटिंग अछि आमुटे नौ ना मीटिंग दे हां रुह पछपटरे स्टिकर लागि छी ओ एडी जो से स्टिकरटा लागितला बोध जो बाहर गला हटा बाहर गला थाओ चलो बाबा को पचालु मामा को बाबा मते नब बाबा पचार को बाबा मते नब बेटलु ना एने टिका एने मामा ने ए हां ढाली जीव तमें ये बस मुझे तुम देवी एपट को आस राग ना बाबा खाली झील को गल कर मो पुआ ये न जानी कह खाली बाबा झील को गल कर भल पाँच हाँ घंटाटा लगेलनि बाबा उठे कह देने थैंक यू बाबा गोटे गेलु कर दियो मामा बाबा गोटे गेलु कर दियो बाबा गोटे गेलु कर दियो से जीव लाडू बाय बाय सी भावुची मु जीवी ना केते मन खुशी थार बाबा नेबेनी आस गेलु कर बाबा गेलु कर बाबा नहीं जीवे बाबा गेलु कर बाबा नहीं जीवे बाबा टाटा कर ताने गोटे चुचु नहीं आसब चुचु आने बोले हेलो हौ हौ मुझे देखुची से क्या फोन कर बाबा पलैले नेलेनी चल बच 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 रोषे कर दियो सब बाबा आसिले खाइबे ये गैस ऊपर रोषे कर देनी ये कढ़ई बसैलु बसा पैन बसा तो खड़िका कहीं ये गोल देलु ये गोल देनी ये भात हो गला डाली हो गला भजा हो गला कर दियो सब कर दियो एक सारे सब मिसई कर दियो हाँ तमें खाओ तुम खा मु तुम लगे रुटी क्षीर आने खाइब लाडू ए खाइब रुटी क्षीर रागी जीवी ना मु फूल कुंडा लगे तुम छिड़े ना ये देखो पूरा सुंदर देखा जाऊँ ना तो छिड़े देले गोटे फूल नष्ट हो कौन
ହେଲା ଏଇଠି ଯୋଉ ଛିଡେଇ ଦେଲୁ ଭଲ ଦେଖାଗଲା ଛିଡେଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ମାର ନା କାନ ଧର ଆଉ ଛିଡେଇବୁ ଫୁଲ ଆଣିକି କୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଛି ସେ ଆଣିକି ଏଠି ଫୁଲ ସବୁ ଛାତକୁ ଆସିବ ସବୁଦିନ ପର ଡେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଛିଡେଇବ ନା ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ପଳେଇ ଚାଲ ଧ ଏଇଟା ଧ ଏ ମାଆକୁ ଦେଇ ଆସିବୁ ଧ ମାଆକୁ ଦେଇ ଆସିବୁ ଯା ମାଆକୁ ଦେଇ ଆସିବୁ ଯା ଛାତ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆସିକି 5ଟା ବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସେ ଖେଳିବ ମୁଁ ବି ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ବୁଲିବି ଆଉ ଧନ ତାର ଖାଇକି ଏବେ ଶୋଇଛି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଗଛରେ ଆଗ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା ଏଇଠି ମାନେ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଆଉ ଛିଡ଼ା ମାଡ଼ ହବ ଲାଡୁ ଛିଡ଼ାନ୍ତିନି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଆକୁ ନେଇକି ଆସିବି ଏଥର ସବୁ ଛିଡ଼ଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପୁଦିନା ଗଛ ଶାଗ ଗଛ ବି ସବୁ ଉଠିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଏଇ ଟଗର ଗଛ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମାଟି ଖୁସେଇକି ପୁଣି ଦେଲାରୁ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ପୁଣି ଗଜା କାଢ଼ିଲାଣି ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିଲେଇ ଡେଇଁକି ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଚଉରା ଯେଉଁ ବସେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବିଲେଇ ଡେଇଁକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ପୁଣି ନୂଆ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ତାକୁ ମାଟି କୁଣ୍ଡ ଆଣିଲିନି ପୁଣି ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ପୁଣି ବସେଇଛି ନା ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ଆଉ ଫୁଲ ପକେଇ ଆଉ ଆଣିବୁନି ମାମା ଏଇ ଲାଡୁ ଆଉ ଆଣିବୁନି ଏ ଦିଦି ଗଲା ଛାତକୁ ଦିଦି ପଳେଇଲାଣି ଛାତକୁ ଦିଦି ଗଲା ଛାତକୁ ବୁଲିବାକୁ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବାନି ହେଲା ଦିଦି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବ ଚାଲ ଯା ସେ ପଳେଇଲା ସେପଟ ଘରକୁ ସେ ବୁଲିକି ଆସିବ ସେପଟ ଛାତରୁ ଯାଉଛି ନା ରକେଟ ଯାଉ ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଭାଇକି ଏବେ ଉଠେଇବା ଭାଇ ଶୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଭାଇ ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ହେଲା ଭାଇ ଟିଉସନ୍ ହେବ ହସି ପଇଲା ଆମର ସବୁ ଆମକୁ ଟିକେ ତଳେ ଆଣିକି ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ବାଲ୍ଟି ଆଣି ନାହିଁ ନା ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଓ ତା ସବୁ ଦିଦିମାନେ ସବୁ ଛାତରେ ଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲେ ହଁ ବାବୁକୁ ଡାକ ଡାକ ହଁ ଏ ରହିଥା ମୁଁ ଏ ସୋଫା ଉପରେ ପକେଇଦେ ବାବୁ ଡାକ ବାବୁ ଉଠେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଡାକ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଦେ ସେ ଉଠିବ ତ କ'ଣ ଡାକିଲୁ ହାତ ପୁରଉଛି ତା କର୍ଣ୍ଣମୂଳି ସେ ସେପଟୁ ହାତ ପୁରେଇବ ମୁଁ ଏପଟୁ ହାତ ପୁରେଇବି ଦେଖିବା ତୁ ଉଠିବୁ କି ନାହିଁ ଏଠି କୁଚୁ ବାବୁ ଟିକେ ଗେଲୁ କରିଦେ ବାବୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ ଗେଲୁ କରିଦେ ସେଇଠି ଗାଲରେ ଗେଲୁ କରିଦେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପା ଦିଦି ଏଇଠି ସେଠି ନାହିଁ ଏଇଠି ଗାଲରେ ହଁ ଆପା ଦେଇଦେ ଓ କେତେ ଗେଲ କରି ପକଉଛୁ ତତେ ଉଠ ବାବା ବେ ଏଇ ବାବା କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ଡାକରେ ଉଠିବୁ ହେଇଲୁ ଗେଲ ହଁ ହୁଳୁହୁଳି ପକା କଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ସିଏ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବ ହଁ ବଜା ନା ବାବୁ ଶୋଇଛି ବା ଡାକିଲି ଉଠିଲାନି ବାବୁ ଉଠିକି ବସିଛି ଜଷ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ତ ଭାଇର ହଁ ତୁ ଆମର ଘଣ୍ଟି ବଜା ଆମର ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇବା ଘଣ୍ଟି ବଜା ହଁ ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ଏପଟେ ଏ ଧୂପ ଦେବା ଧୂପ ସେଠି ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ
जगा भिडियो सब बेले से बसिक देखिए तार एटा फेवराइट देखते तार उठिब माने जिते बड़े देख टीवी तार खाली मत जगा लगे दियो आउ कौन कान्हा जगा और कान्हा जगह करना ले एक का ऊपर किंतु से लगा ये ला जो कौन से ना कौन ये जो आउ कौन मोटू पतलू ना छोटा भीम कार्टून का हम्म कार्टून कठुन हो आगुर देखुतले एबे देखो जल्दी कोई बोतले नोबिता सिंचन सिंचन जगा हाँ सेठी जगा जगा नम कर दिन सेठी नम कर दियो जगा नम कर दियो हाँ बा से जगा नम कर दियो जगा एमते एमते जुगरे सब ठाकुर अछली हाँ थाओ हेला एबे उठी पड़ थाओ हाँ ओहो केड़े जोर मुंडा बाड़ी दूचे थाओ 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 हेला 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 जगा आशीर्वाद दे देले मझियो हेला जगा हाँ बा एबे जगा हे गला तमर उपमा रेडी एठी जल्दी जल्दी खाई दियो तरकारी जेमती तुम कहथिलो व्हाइट वाला करिया पे सेमती व्हाइट वाला करछि ला नडे तो बुक एबे नडिया पक्कै छि देखुनी जानि बनु नडिया पड़छि बे मिठो का एगडा कोन खाई गया को तुम देखो ना हे देखो एपटे तरकारी देबी हां खाई दियो तुम तो मना कलो ग्रीन मटर पकेइबनी गाजर पकेइबनी मते खालीटा करि दियो मामा मते खाली पियाज टमाटो पकेइ के कर दियो कहला कौन कर को राति 8टा बेले गोटे छुआ बाहर से जीव बोली मार्केट तार कौन जिनस एमती दरकार अच्छी मार्केट रे किणवा गोटे गला पर देखी एका जी मु बुक स्टोर जीवी ता बाबा दुकान आसी कहले झील पाखे मु अच्छी कहीं झील शोई बोले तू नहीं जा मो घरे अच्छी हाँ जाऊँगी दुकानटा बंद हो पुणी मत कि कहबनी 8:30 बेले घर बाहर आ दुकान बंद दे मु कौन करी तू एत हीरोगिरी देखानी एमिति गोटे जिनिस यार आज पर्यंत आंसर तो निजे जानी एमती मु केमी कहबी चप्पल पिंधिकी ताले ताकू पजल दियो हाँ कौटा दरकार अंकल को नहीं सी जो ये वाला कहूँ मैंने सेट करने जो कहूँ ब्लॉक का है हाँ ये कौन सेट करू ना ना ओरेडा माइनक्राफ्ट हाँ गेम मोड है आपको भी छोट छोट गोटे सब बाबा झील पाटरे पुरेब हाँ ना ओरे एटा वो रख दे आण से अंकल को दे तो अंकल मत यहाँ दे जा এইটা তাকে দিয়ে দেবে এবার মনে খুশি Now the home. Home 1, home 2, home 3, home 4, aeroplane, dinosaur, elephant, giraffe, kangaroo, robot. ଏତିକି ବନେଇକି ମତେ ଦେଖେଇବୁ ହେଲା आम आसीगलु घर को पुअर आउ किणवार झी उठी जाइए कांदुची बोली ता बाबा फोन कले आम पलि आसू कहीं कांदिलु उठी हाँ 15-20 मिनट शोक उठी कांदिलु दौड़ी माँ पुओ
ଯୋଉ ଝିଅ ଉଠି ପଇଲା ତମେ ଫୋନ କଲ ସେଥିପାଇଁ ନା ମାମା କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲି ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ମାମା ନିଅ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ। ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ବଲ୍ ମାଷ୍ଟର ମୋର ପାଇଁ। ଗୋଲ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ପାଟି ଉପରେ ସିଏ ତାକୁ ଦବନି, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ି କରିଦେବି, ସେ ତାର ବସିକି ଖେଳିବ। ଏଟା ଗ୍ରୀନ ଝୁଡିଟା ଓ କର ନା ଅନବକ୍ସିଂ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଥିଲା ତାର ଏକା ଜିଦ୍ଦି ଏଇଟାକୁ ଆଣିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। କଣ କେଞ୍ଚି କଣ କେଞ୍ଚି चाहिए। ତୁ ଅଧେ କହନି। ଆ ଏଠିକା ଏଟା କେଞ୍ଚି। ଆ ସେଇଠିକା ମୋ ମାମା